ഹലോ നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. യെസ്, അപ്പോൾ ജനനായകൻ വൈബ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. തളപതി കച്ചേരി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സിംഗിളിൻ്റെ പേര് തന്നെ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ അനിരുദ്ധ് മ്യൂസിക്കൽ. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ കണ്ടു നോക്കാം. தளபதி கச்சேரி ஐசாங்க கொஞ்சம் பாரு, அண்ணனோட பேரு ஜொலிக்குதுடா, ஸ்லோமோ தெரிக்குதுடா, அன்பானன் பிச்செல்லாம் கேளு, நம்பிக்கையா சேரு இருக்குதுடா, காலம் பொறக்குதுடா, தனக்குன்னு வாழாத நீ தரத்துல தாழாத, ஒருத்தன் வரானே திருத்திட போறானே, தலுக்கலுமா தளபதி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அங்கனா மனசுகனா வெறித்தனமா கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் பக்கல்ல விட்டாய் விட்டாரே. പഴയ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും കാണിക്കുന്നത്. ജനനായകൻ பல தலைமுறை தளபதி பேர தளபதிக்கு பாட்டே போல யாரு காட்டே தளபதிக்கு பாட்டே போல யாரு காட்டு. ஒரு மாபெரும் நாடு அண்ணனோட வாய்ஸ் வேர்களில் நம்ம வேர்வ பாரு, மரம் மேல் ஒரு கூடு, அதன் தாய் வழி சொந்தம் இந்த காடு. ஆவோ டுகெதர் பையா பையா, ஜாதி பேதம் லோலே தையா, நீங்கள் ஸ்நேகம் போல் மண்ணில் எங்கும் அண்ணன் கண்டெல்லாம் ஓச்சையா. ஒருத்தன் வாரானே திருத்திட போறானே, தங்கமே தளபதி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அங்கனா மனசுகனா வெறித்தனமா கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா. தளபதிக்கு பாட்டே மன போல யாரு காட்டே தளபதிக்கு பாட்டே எங்க அண்ணன் போல யாருன்னா காட்டுறாடே எங்க அண்ணன். தளபதிக்கு பாட்டே மன போல யாரு காட்டே தளபதிக்கு பாட்டே எங்க அண்ணன் போல யாரு காட்டே. அண்ணா என்னடா ஒன் லாஸ்ட் டான்ஸ். ஓகே போடே വൺ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ് അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്താ പറയണ്ടേ, വളരെ അത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യെറ്റ് അനദർ അനിരുദ്ധ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ റീൽസിൽ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡ്. തളപതി പ്രൈം, തളപതി ഈസ് ആൾവേസ് ഇൻ ഹിസ് പ്രൈം. ഡാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എന്താ എനർജി, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ തളപതി കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് എന്താ പറയുക, ഇനി ചിലപ്പം കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തുള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ തളപതി എൻ്റെ വോയിസ് സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വായിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിവേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റാ.